Саламатсыздарбы, урматтуу катталуучулар. Бүгүнкү ишемби 14-ноябрь 2020 жыл. Халаттарды тартып көргөзөм. Бамбук ичи начос халаттар. Бардыгы 700 сомдон экен. Начос. Çekelerinden kişini aşırı tutuyorsun. Сом экен. Бардык размерлүү. Бар дейт. 700. Оптомго 700. Оптом басуу. Беребарабыз, бизге сатылса болду. Замоктор дагы барбы? Жок, замоглар у жакта бар. Булар жалаң түймө, топчу менен экен. Оптовый сенасыбы? Оптовый сена. Оптовый сенасы 350. Эмне материалы? Ангорка. Лапша дейт. Ооба, ангорканын дагы бир башка түрү. Бул каерде тигилет көйнөктөр? Оштоо, Кара Сууда. Ошто тигилеби? 350 дедиңизби? Оптом басы. Бишкекскилер бар мыналар. Кайсылар? Моалар Бишкек. Канчадан Бишкекке? 400'dan, 380'dan. 380, 400. Оптовый сенасы? 400, 380'den дейт. Бишкек пошивка канча булар? Алар 450. 450 экен Бишкек пошив. 500'den кеми бар экен замокту. Бардыгы эле 500 да? Оптомго да? Кичинекейлери 500, чоңдору канча? 60 размерге чейин канчадан? 600, кичинекейлери 500 экен. Оптовый сенасы. Жалаң замога. Жалаң өзү. Sizden çıkamazsın öyle aşınıki. Каяктан тигилген? Кичинекейлери 46'dan 52'ge чейин экен. Размерлери. Чоңдору 52'den 60'ga чейин экен. Расеткалар бар экен. Бул мен тартып аткан халаттар Жайма Тураталы базарында тигилүү халаттар катары экен. Узун көйнөктөр, зимний көйнөктөр, 1200'dan экен, 1200. Мола модели ям бар. Кайсы? На фиолетовый. Гүлдер бар экен, узун көйнөктөр. 1200 оптовый сенасы. Жок, оптовый. Розницалы. Мына көйнөк канча? Мама? Мама. 1200. Бардыгы эле 1200. Розницалы. Ма оптом 1200 сом. Так 1,5. Бул көйнөктөр? Мына палас. Бу 700 сом. 700 сом. Тоника. Такта тигилет булар. Шөттө? Кара Сууда эле. Мына кемзирлер канча? 750. экен. 370 somdan. Мына пожилой аялдарга 350-500 сомдон экен. Köreli. Kaçlı ayarlarga. Ama ödelerden koştular, onlardan koştular. Ошолор канча? Балаларын айтсаңыз. Moğollar 500'den, Moğollar bütçedekiler 350 somdan. Angorkalar 350 somdan. Оптовый сенасы о? Ha, optimse 350 somdan. Moğollar 370'den kıveren şers moğollar bana. Bambuklardan var bana. Moğollar 500'den. Bambuktарды канча дедиңиз? Bambuklar 370 som. 70 сом. Aşını bambu premoylardan var bana. Premo razmerleri bor bulardan bana. 48'den 63'ge çeyin razmer bor. Jakali, jakası çok. Angorkalarda jakali, jakası çok. Bardığıdan razmeri bor 60'ga çeyin. Жакшы. Балары да кандай? Ha bu yem 350 somdan bularım. Bu yem 350 somdan. 350 somdan mesela Angorka'da 350 som. Jakali, jakası çok. Kamper jaka hammasi da. Angorka'da hammasi 350 somdan. Хорошо, жакшы. Siz dagы Тураталыда турасызбы? Тураталы Жайма базары да? Turatların Cayma bazarı. Тураталы Жайма базары.
Optum mu? Optum, roznica. O evet. 150 rozesi 600. Razmerler var mı? Bambuk, şun, koynaklar. Razmerleri 46'dan 54'ge çıkıyor. Bir upakovkada qancha olur? 500 bo'ladi. Razmerleri menen, ha? Razmer liniya 500. Liniyada 5 olur. Optumga 500 ekan, mına bambuk uzun koynaklar. Optumga 500 deydi. Bulardağı 50'den. 550 uzun koynaklar. Ne üzüldü. Bana var 600 so'm o'shish. Optumga Optimga 600 beramiz. Optumga liniyada qancha olur? 6 bo'ladi. 6. Olishingizga qarab tushib beradi, men ham olaman bu borasida. Qanchaga tushib berasizlar? Sizlar oladigan bo'lib keladimi? Ha, bo'ldi bir kelamiz. 500 qancha dediniz? 550. Keladi. Havası 550'dan qilib berasiz bo'lish. Bo'lishimiz. Manolasi var 600 so'm. Nima var bu? Bu şers toza şers. Manolasi bormi? 600. 54 razmerga cheyin 550 deb bo'lishi. Qashi xalatlar 550. 550 var. Xalatlar qancha sizda? 750 bambu xalatlar. O что tigiladi? 750 zamok. Topisi menen barmi? Optum? Da. Optum 600. Ha, Optum 600 ba. Optum 600 manda rasvetkalari var ekan. Görüp aldım almışlar. Mahlatlar qancha? 650, 750. 650, 750 döndük. Vardı ошондой да? Kırgızstan'da производство? O'zbekiston. O'zbekistonda Shimi bilan 800 so'm paçkaga. paçkaga shimi menen 800 so'm deb. Ha, shular bu kapshoni menen, ha? Borg'ayib qayda? Toshkent. Toshkent. Qanchadan pul edi? 1000 so'm. 1000 so'm. Optimga qanchadan? Optum 800. Optim 800. No, qancha ekan? 550 kapshon. 1200 ekan mana ko'ylaklar. Uzun ko'ylaklar. Versace'de şunu menen 600 so'm ekan razmerleri. Bar ekan. 1300 kapşonu menen. Jilet menen qo'shib sirtindagisi. Sirtindagi 1300 bu qanday? O'zile je sirtindagisi menen. Yo'q, bular 3 xil 4 xil rasvetkasi bor-da. Bu meniki yetmagani uchun men bir-birinchisiga mindirib qo'ydim. Bu rasvetkasi bu. Açık ko'rsatingizchi. 1300 optosiya nasıl? Optovisi 1250 optovi. Toshkent. Toshkentga qo'shibdi. Toshkent qo'shibi. Bu dag'i shunday. 1300 bu ko'ylaklardagi 1300 bu. Manalar 950 so'm. uzuni. Uzun o var. Topisi var. Düğmesi. Вечерний ko'ylak. O var вечерний. Qancha? Bu var 1200'dan. 1200'dan ekan. Bulardagi Yo'q, bular 1000 so'mdan. 1000 so'm. 1100 so'mdan. qaysi bu? O var 1100 so'm. 1100 so'm ekan uzun. O var 900 so'm paçkanak. Paçkanakı var. O paçkanak. Bunlar 1100 paçkanak. Hozir model mashlar malinka yangi chiqdi hozir. Jam model bu. O var. Jam boshida shunday nimasi bor. Polosasini. O var. Jirtirag'i bor. Shular hozircha malinka. Bu yer Pashib bozor. Optum bozor. Optum bozor qayер? Turataldan kirganda Optum yerda bu yerchi. Optum Pashib. Optum Pashib. Bu ko'ylaklardagi 1100 so'm ekan uzun ko'ylaklar. 1100 kapşon menen 1000.
100. Бардығы 100. Мақалар 1300 екен. Ушул Оптом, Пошев көйнөктөр, халаттар базарына келе бересиздер. Тураталы базарынан киргенде. Каналга катталып кетиңиздер, лайк басыңыздар. Рекламага буюмуңуздар болсо, жарнамалап беребиз. Телефондорду описанияга калтырып кетем.